إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah-Nya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih dapat menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini, di saat-saat akhir daripada tahun Masehi 2023 ini, senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengoreksi segala amaliyah yang telah kita kerjakan selama ini, terutama setelah Ramadan. Kita berjanji untuk meningkatkan amaliyah kita, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan ketaatan kita, untuk meningkatkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata seiring dengan waktu, sebagaimana Allah bersumpah di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu siang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, ada apa di waktu siang? Sudahkah kita setelah bangun dari tidur memperhatikan waktu yang akan kita jalani dalam kehidupan ini? Setelah bangun, setelah terbukanya mata kita, bergeraknya badan kita, bergeraknya raga kita, beraktivitas sesuai dengan kemampuan kita semuanya, sudahkah kita isi waktu duha kita, waktu siang kita, dengan memulai langkah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Segala usaha, aktivitas dan kegiatan kita, sudahkah sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita berserah diri kepada Allah? Sudahkah kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita meyakini bahwa kita bisa bergerak semua ini karena iradat dan kudrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemauan kita sendiri? Kita dikasih nikmat gratis berupa oksigen untuk bernapas. Kaki kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, kita beraktivitas. Kalau kita mengingat semua menjalankannya karena Allah, insya Allah menjadi ibadah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal laili, demi waktu malam. Sudahkah kita isi waktu malam kita? Setelah kita beraktivitas, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk kepada Allah bahwa kita semua yang kita laksanakan selama siang hari kita berusaha, bekerja dan lain sebagainya, kembali di waktu malam. Sudahkah kita isi malam-malam kita juga dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, wan nahar wal laili, sampai Allah mengungkapkan di dalam firman-Nya yang mungkin sering kita baca dan sudah hafal tentunya kita semuanya, wal asri, demi waktu asar, sesungguhnya manusia merugi, kata Allah, kecuali hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang saling mengisi dengan saling mengingatkan, bertausiah di antara kita semuanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Patutlah saat-saat akhir tahun 2023 ini, karena dengan aktivitas kita di tahun tersebut, kita mengevaluasi diri. Sudahkah yang kita kerjakan selama ini sesuai dengan yang Allah perintahkan? Sudahkah yang kita ucapkan ini sesuai dengan yang Allah tuntun kepada kita? Sudahkah segala aktivitas kita ini betul-betul diikhlaskan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mencapai daripada semuanya itu, tentunya kita bertawakal dan menyediakan waktu untuk mengoreksi segala aktivitas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, terutama persiapan diri kita setelah suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meninggalkan dunia ini, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita dari tanah, kita akan kembali ke tanah dan akan mempertanggungjawabkan semua amalia kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Selain kita pasrah dan selain kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kita saat ini berencana, boleh saja kita mempunyai program, boleh saja kita membuat planning sebagus-bagusnya. Namun kalau Allah belum kehendaki, tidak akan kita raih hasilnya. Kewajiban kita sebagai manusia hanya berusaha, berikhtiar segala aktivitas kita agar menjadi ibadah dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak tahu kita besok yang akan kita kerjakan, dan tidak tahu kita kapan akan kembali kepada Allah. Dan bagaimana kondisi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Husnul khotimah, kita akan dipanggil Allah, atau keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati dalam membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku anfusakum, kata Allah, jagalah dirimu, wa ahlikum naro. Mari sama-sama di akhir tahun ini kita mengoreksi diri kita. Semoga kita selamat nantinya dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu apa besok kita masih hidup, apa besok kita masih bernapas, apa besok kita masih bisa bekerja, apa besok kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Semuanya tergantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tergantung dari ikhtiar kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pasang niat mulai saat ini, mulai detik ini, kita isi hari-hari kita. Kita isi bulan-bulan kita, kita isi tahun-tahun kita, kita isi seluruh aktivitas kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sekali lagi kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam bersabar, saling menasihati untuk mengerjakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa hudulil khabar wattahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi zawin nahjil qawim. Warḍallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin Sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi taqwaha idzin ba'atha ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع العفو والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما وزدنا بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.